السلام علیکم دوستان عزیز، صبحتان بخیر شده باشد. اینجا ما ساعت 7:40 برای که 8:10 نیرولک записа داریم. برآمده که برف زده است. برف قطعی باران یک جای زده است. برف اول آخران دختر مونای همه направление رو گذاشتن یا آخرانش هوای درفتی صحت بر وقت. دوستان عزیز، ما پاراکلینیکا برآمدیم. آخران وای направлениеش بود نیرولог دیدک پول میلیچ کرد کودک پوچه‌هاش همه جوش نگاه کرد. اوکی سرشم اش نغز محکم شدگی یگان پرابلم نیست، خدا را شکر. بعد پرسید که چند تا و گپ میزنه، چند تا حرف یاد گرفتگی، هم 4 تا 5 تا همین کلمه گپ میزنه. بعد گفت که قطعش زنیمت سکنه سویتورا همین سرخ و سبز همه سویتر قطعش کم کم زنیمت سکنه و دهن و بینی و چشم ایناش هم زنیمت سکنه. مقصد که یاد گیره فهمه که چشم در جا بینی در جا گفته زنیمت سکنه همه خیلی شد دیگه همه جاش سوزگو. خدا را شکر که میریم خونه. ایس برمدن که برف بارون قرار کرد. دوستان عزیز، اینجا من سالت یور میکنم. در روزی دیرجدنی بچم کردگی بودم. شوهرم دایی کودکودم محفول شد. هوای در خواستم که باید سالت یور کنم. گوشتی مرغ من جوشوندم. بالکن دامانو که خنک شد تا اینو یور کردنه. تا پامیدور، تا بودرینگ، تا سیر، ماینیز، ای کارتشکا را تفوکاوز میگذارونیم. و در کامنتاری هم خواهشید که امی سالت تیار کردگی در سخونتا ریسپش شروع با پراگی نشون گفتن به خواهشی با پاتیچکو از همش نشون میتیم. اینجا دم پاتیچکو رو همش گذاروندم همه خیر. کم تاشوز شوشتم ای کارچکو رو همش یک لو اوگاردون میکنی که کرخمالوش براوه دا بیریون کردن. وای بیا خروستیاش بیا کارچکا. وزیمو ای قای ششتگی را در همین خیلی سرچوق اوشا قوق میکنیم. مایده جاریک کردن میگیم تا قوقش میکنیم که اوش پولنی قوق شده. از با بیرون کنیم در اونجا نشون میدیم. اینا کارچکو من بختم. خروستیاش اومده گیا. مرغم جوشید. جیجوش کردم استخونش. یکم ما پامیدور مایده میکنیم. در رو ایلکچه میگیریم که اوش بگذره. ای او جیجوش کنیم. در همین جا میخوام که یک دو سوالی و همین پاتیچکو را جواب دیم. بسیارتا در همین کامنتار یا افیرم کرده که بدون پرسیدن. نشد برای پاسوبیا ای 3 ساله تا 7 ساله را به سالی گذاشته. امسال ای 3 ساله تا 8 ساله را شدگیه. آدمایی که افیسانی کار میکنن و یا اگر در نامشون هم یک خانه باشه و 2 تا ماشین باشه اتکاسشون میکنن. یک خانه و یک ماشین باشه میتونن شو افیسانی سپراوکا ای در خودی کار اجای کارشو میپرسن. همین کاغذ زاکس و متریسکای کودکو و کپیای پاسپورتی رادیتلو و سپراوکای در خودی کارا میپرسن. انا همین پول سالی گذشته 5600 بود. امسال 10600 شدگیه. ما گرفتیم. ما خیلی شوهر افیسانی که کار میکنه ما با کاغذ افیسانی کردگیم. کدامی که افیسانی کار نمیکنه گражданство дора официалин кор намекунад оилашон ва ё метавонанд ки
метавонанд ки рафта дар биржа чунон дар учёти барои кор ёфтан дар ҳамунҷа бимонанд. дар уҷа дар учёт ки монди уҷа справкат метиҳанд. через справкаи ҳавай мерен туғрӣ мекунен ҳамин пособияи ай 3 сола то 8 солара 10600 ҳар моҳ мегирен. ин биржа ин тариқа аст ки шумо дар учёт мемонед ки шумо дар кор биёванд то 3 моҳ 6 моҳ чанд қай ки сроки худфора хай хубтараш ки 1 сол дар бимонӣ. то 1 сола шуморо метавонанд ки то 3 кора ёфта пешниҳод мекунанд. 3 кор меёванд пешниҳод мекунанд. мисол ҳамин 3 кор меги ки иш мада маъқул нест ё ва иш мада маъқул нест дигар корум биёвен. ҳамита то 1 сола метавонен ки пул бигирен. ай кӯдакотон 10600. и бо меган ки барои ҳамун одаме ки кор намекунад хача мондагӣ дар учёт чанд суме ки бо ҳар шаҳр ба худаш мисол дигар рақомош бо платид мекунад ёрдам мекунад ҳамун одами бекор будагида. барое ки занако бисёртараш приживат мекарданд барои ҳамин бекор. барои ҳамин официални кор ки намекардагӣ чанд бор чанд эфирода чанд комментариёдам ида комментариё худам занако менавистанд гап мезаданд. барои ҳамин официални кор накардагӣ приживат мекарданд. ба фикрам баъзеҳошон намедонанд ки официални корам ки накунӣ получат мекунӣ ҳамин 3 сола то 8 солара. ман ин маслиҳата а як дӯсти наздикам ай ҳава информатсия фаҳмидам. барои ҳамин қаш гуфтам ки баҳри шумо пешниҳод кунам кадоме ки намедонистен мисол яхелаш мефаҳма рафта ҳамин кора мекуна торӣ мекуна ҳава ҳамчин 1 сол хай меша ки кори официални ҳам меёвад то маъқул меша кор мекунӣ ё ки зан боша ё мард мисол зани шавҳар хоҳад кадомеш официални кор кунад рафта хучона мемонанд кор ки ёфт мерӣ кор мекунӣ ҳам официални ҳам дашти ҳамта получат кардан мегирӣ. агар то 1 сола корам ки корое ёфтагишо ки интихоб вай накарден интихоб пособиеро получат кардан мегирен. инем хеле дӯстони азиз бо фикрҳои худтон дар комментария бинависен. дӯстони азиз ина салати мо тiyyor шид. неги пирпири бадаш мондам камтар лали майдагӣ кард ба лавоша омад ҳеҷ гап надора барои хӯрдани худ монай. якча ҳози мехӯранд як дигаша саҳар насиб. салати бисёр бамаза маслиҳат метиҳам ки тiyyor кунин осонай. ин продуктае ки ман даҳа мекардам ва фикр дар ҳамаи хона ҳастай осонакай бисёр бамаза. номи ин салат муравина салати муравина ҳай. ман мактаб ба сари нора биём дигар калияскара наметиҳанам худошо ҳай мекунам. духтарам ҳайдод додараш ҳайдора ки ман да теманам ҳай кунам гуфтам ба очира як рӯз иш мебара калияскара як рӯз вайш озямта хона мерем дигар бачам қитями акаша апаша пеши ман умуман намеоя чизе ҳаст қити ҳаваё ҳам ино дар мактаб боша гудак бисёр ғам метия мезиқа гирия мекуна. дӯстони азиз ҷа бача майсадӣ гирифтам бо плашатка медроя ҳозир рӯзо калта худаш уже торик шуда гап занина. Я сегодня на площадке поиграю, а кого дома. Вот. И мы скоро с вами пойдем домой. Потом пойдем оттуда. Вот. Аж домой. Аж до. Какой оценки получаешь? 5. 5? Да? Честно? Да. Посмотри. Здесь каштанчики. Каштанора чего мекунед дакис отправь? Взял какую-то фигурку или взял какую-то фигурку вот так поставил. Папа спичкора чи гуфтани? Что? Папа спичкора чи гуфтани? А я не знаю, что стекло. На? Стекло. И стекло. И что такое?
Хулиган. Это дерево каштана. Там каштанчики растут. Вот. И сейчас я пойду اینجا دوستان عزیز میگم بیا بریم خونه. میگم من کمتر بازی کنم. اگر نه ساعت تو بگه دست دیگه بستیش نمیکنم با در پلاشتگاه بازی دارم. بیا بریم. сейчас каштанчики соберу. نه بس کیسات پری کشتنه. Сейчас я больше. بسای. هر چی راست میکنن همی برگای کشتنگای همه چی جمع میکنن. کیسهاش پر. بسای سلیمان. من رفتم خیر. در همینجا به شما خیر خوش میکنم دوستانی عزیز. خیر تا ویدیوها آینده خدا نگهبانتون باشد. ما بریم خونه. به امید کودک باشه بازی کردن میشینن.